आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। महामुनि अगस्त्य निज मेधाशक्तिर प्रयोग करी तमिल को व्याकरणबद्ध करी संसार श्रेष्ठ भाषा करदेले। ये संसार को तांकर महत दान तमिल भाषा जो से समस्त ज्ञान भरी देइछन्ति। ठीक से भली भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोकरू कावेरी नदी को निज कमंडल भरी नहीं आसी जहाँ आज समस्त प्राणी उद्धार निमंते गंगा भली बही चली। राम तमे सर्वदा विजयी हब। तीन काल आ समस्त लोकरे तमर जयगान करा जीव। देवता भी तम सम्मुखरे नतमस्तक हेबे। हे कर्मवीर मु भी तुमको प्रणाम करुची। केबे केबे एमिति लागुची जेमिति माँ निज महलार झरका दे मो रास्ता को चाहि बसचंती। धैर्य धर माँ। हाँ धैर्य धर। मो खूब अल्प समय भीतर तुम पाखक आसुची माँ। मु आसुची माँ। मु आसुची माँ। खूब शीघ्र मु आसुची माँ। आसीगला रथ आसीगला मो राम आसीगला मो राम आसीगला। एबे मु आकु काकुड़ी परी चोबे की खाइबी तापरे तो तमे मते विवाह करिबा। कौन कला मु जदि दंडकारण्य रे तम दुहिंकर चिता न जळैची मु न सुपने खानु हे। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। भगवान आपण निजे चली चली निज भक्त पाखक आछंती। केबेठू जो श्रीचरण को हृदय पटरे बसई मु पथ चाहि बसिथिली आज ताकू सम्मुखरे प्रणाम करिवार सुजोग आपण देइछंती। महात्मन मु तो मनुष्य मात्र मते भगवान कही बंधन करंतुनी। राम ऋग्वेद कहूची एकम सत्य विप्रा बहुदाम वदंती। सत्य गोटिए किंतु ज्ञानी जन ताकू विभिन्न नाम दे थांती। अर्थात ईश्वर ही सत्य जे विभिन्न रूपरे प्रदर्शित होई थांते। ए विविधतारे ऐक्यता कारणरू जदि मते आपणक रूपरे ताहा ही दृश्य होची जा भगवान विष्णु बा शिवंकर तेबे एथिरे आश्चर्य काईकी। सेथिपई मु आपणक वंदना करुछि। आपण सही अवस्था पहुंची सारी जोठी आपण को प्राणी मात्र के भगवान को रूप ही दृश्य होची सेथिपई आपण एमती कहउचंती। किंतु वर्तमान मु निज कर्तव्यर मार्गदर्शन एवं आपण को आशीर्वाद पाइबार आकांक्षा नहीं आपण को निकट को आसी। ठीक अच्छे आपण वर्तमान मानवीय लीला करने को चाहते तेबे ताहा ही हो। भगवान आपण जहाँ निज लक्ष्य निर्धारण करिसंती से कर्तव्य आपण बहु वर्ष धरी पाली आसुचंती। आपणकर कर्मरूपी यज्ञर पूर्ण सफलता निमंते मो गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏବେ ଆପଣ କୃପା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ କହିଦେଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ। ହଁ, ଇଏ ତ ଝଟକୁଛି। ସୀତେ, ଇଏ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତେଜପୁଞ୍ଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଉ ତା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତା ଶରୀରର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ଏକ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବ, ପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ବଡ଼ ହେବ। ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ତଥା ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମକକ୍ଷ। ଥରଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପୃଥିବୀର 7 ସମୁଦ୍ର ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳରେ ଭରି ପାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଦାନବମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବାହାରି ଆସି ଦେବଲୋକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସଂହାର ନ ହୋଇଛି, ଦେବଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଦୂରେଇ ଦେବେ, ତେବେ ଆମେ ସେ ଦାନବଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ନାଶ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଥରଟିଏ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଥ ରୋକିବାକୁ ଗଲେ, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚରଣରେ ଦାବି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡତାକୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ କୁହନ୍ତି।
अगम पर्वतम स्तंभते इति अगस्ती। जे अग अर्थात पर्वत को स्तंभीभूत कर दिए से ही अगस्ती। अच्छा हाँ, थरटिए भगवान शिव विवाह देखा जितेबले समस्त शक्ति आउ समग्र जीव जगत उत्तर को चलीगले सेतेबेले पृथ्वीर संतुलन बिगिड़गला। भगवान शिव आदेश महर्षि अगस्ती विंध्याचल पार कर दक्षिण को आसिले। एकाकी तांको शक्तिर प्रभाव में पृथ्वीर संतुलन पुनश्च ठीक होगला। सेथिपई कुहाଯାଏ जे जदि उत्तर भागरे समस्त आध्यात्मिक बल एवं ज्ञान गोटे पटरे रखा जाए आउ अन्य पटरे एकाकी महर्षि अगस्ती बसी जाती तेबे दक्षिणर पट ही भारी रहिब। स्वयं भगवान शिव महामुनि अगस्ती को परम सुंदर तमिल भाषा शिक्षा देइछन्ति। महामुनि अगस्ती निज मेधाशक्तिर प्रयोग करी तमिल को व्याकरणबद्ध करी संसारर श्रेष्ठ भाषा करथिले। ये संसार को तांकर महत दान तमिल भाषा जोंथिरे से समस्त ज्ञान भरी देइछन्ति। ठीक सही भली भगवान अगस्ती ही ब्रह्मलोकरू कावेरी नदी को निज कमंडल रे भरी नहीं आसीथिले, जहाँ आज समस्त प्राणी को उद्धार निमंते गंगा भली बही चलीछि। हे प्रभु, भगवान शिव मते जो देशरू पठैछन्ति सेठी आमर गंगा एवं जमुना भली महान एवं पवित्र नदीर आवश्यक। आपण सर्वदा निज भक्तों उपर अनुग्रह करिथांती, सेथिपई मोर प्रार्थना स्वीकार करंतु। तथास्तु महात्मा अगस्ती। लोक कल्याण निमंते तुमे जो प्रार्थना करिछ ताको मु स्वीकार करुछि। परम पवित्र एवं तीन लोकर मंगलकारिणी कावेरी को मु तुमको प्रदान करुछि। प्रणाम पितामह, आज्ञा करंतु। पुत्री कावेरी, मु तुमको महर्षि अगस्ती को प्रदान करुछि। निजर उत्तम जल दक्षिण को पवित्र एवं समृद्ध कर, जहाँ को स्पर्श करी तुम निर्मल जलधारा बहिब से प्रदेश तीन काल सर्वदा सबजीमापूर्ण आ समृद्ध हेब। यह मोर आशीर्वाद। माते, आपण मो कमंडलू रे विराजमान हुंतु, जद्वारा मु आपण को पृथ्वी को नहीं पारिबी। माता, एठाकार समस्त प्राणी जलचर नभचर भूचर समग्र जीव सर्वदा आपण को पूजा करिवे। आउ कौनसी भेदभाव न रखी आपण तांको आशीर्वाद करिवे। आम गुरुदेव आश्रम कौन सी मिथ्यावादी क्रूर शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित रही पारिबेनी। तांको पाखरे धर्म आराधना करने अनेक देवता यक्ष नाग
ଆଉ ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲଭିଥାନ୍ତି। ଭାଇ, ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ତୁ ସତ୍ୟ କହିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଋଷିବର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ। अगस्ती मुनि से संत गुणी जाना जगत रे ख्याति महान विद्वाना विनय प्रणाम करी परस्परे शंखलिले मुनि आनंद मनरे राम लक्ष्मण सीता परमे उल्लासे अगस्तींक सह संभ्रमे चलिले मृत्तिके हनमे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्ताधियास्यते। आज आर्यावर्तर सूर्य अगस्त्य आश्रम उदय होइछि। मोर चिरकालर अभिलाष आज पूर्ण हैला। हे मुनीन्द्र, बनवास काଳରେ महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसूया, शुद्ध जितेन्द्रिय सर्वांग आदि अनेक मनुष्य तपस्वी महान ऋषिंक सत्संगरे बितेइथिबा समय जन्म जन्मांतरर पुण्ୟରେ प्राप्त ହୋଇଛି। तापरे महात्मा श्रुतिंक सहयोगरे आपणक दर्शन तो जेमिति स्वयं सर्वेश्वर महादेवंक सह साक्षात्कार हेबा सह समान। निज सेवकर सर्वदा टेक रखिबा जणे भल स्वामीर गुण। हे राम, तमे तो रहस्य जानिछ जे स्वयं भगवान शिव जहांक नाम सर्वदा जप करि थांती, तांको कृपारु तुच्छ प्राणी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सबु किछि प्राप्त होई पारे। ए विनय भाव तो आपणकर शोभा, अन्यथा आपणक महानता, आपणक महिमा तो देवतांकठु भी ऊर्ध्वरे। निजर सूर्य तुल्य तेजस्क्रियतारे समुद्र शोषण करिथिबा तेजमय तपस्वी आपण। हे दीर्घायु महात्मन, आपणक सिद्धि सम्मुखरे नतमस्तक हे देवता, गंधर्प, सिद्ध, जति आपणक उपासना करी धन्य होइथांती। आज आपणक पाद तले बसी जन्म सफल होइछि आम 3 जनकर। ए दुर्लभ पुण्य आमको निज बनवासर अंतिम पर्यायर प्राप्त होइछि। जेतेबेले तुमर दंडक वन को आगमनर खबर मु शुणिली, हृदय रे आशा हुईथिला जे आश्रम को भी तुमे आगमन करिवो, आउ मु तुम दर्शन पाई निज नेत्र को कृतार्थ करिबी। आज से आशा फलवती हेला। तुमे 10 वर्ष पर्यंत दंडक वनरे ऋषिंक सुरक्षार भार संभाळिच। एबे तुम वनवासर जो किछि समय बाकी रही जाइछि, ताकू तुमे मो आश्रम रे रही बितेई दियो। ए आश्रम राक्षसंकर आतंकरु मुक्त। एठिके आसी हिंस्र पशु भी निज हिंसा भूली जाती। तुमको निज तपस्या आउ साधना रे एठिकार वातावरण सहायता मिलिबो। या आपणकर विशेष अनुग्रह मुनिराज। आपणक श्रीचरणर छायारे रही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करिबा आउ शांति लभिबा, एहाटू अधिक सौभाग्य कौन हो पारे। किंतु आपण तो मो उद्देश्य जानिछंती। मु दंडक वन को राक्षस एवं आसुरी शक्तिर अत्याचार मुक्त करिबार प्रतिज्ञा नहीं सारिछि। सेथिपाई मु मो निजको एई परम सुखर वंचित करिबा पई विवश। तुमे ठीक कहूछ राम। मु देखि पारुछि जे तुम कार्य
ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଉଚିତ ବି। ଏ ଦଣ୍ଡକ ବନରେ ତୁମର ହିଁ ଜଣେ ପୂର୍ବଜ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡକ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ନରଭକ୍ଷକ ରାକ୍ଷସ ସେହି ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଃ ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ କରିବିନି। ନାଥ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିପାରିବି। ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚବଟୀ। ପବିତ୍ର ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରମ୍ୟ। ତୁମେ ସେଠାରେ ବାସ କର। ତା ଆଗକୁ ଜନପଦରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ନିଜ ଛାଉଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରୁ ନିଜର ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାମ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ। ତୁମକୁ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତୁମକୁ ତାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସହ ଆସ। ଏ ମହାନ ଧନୁ ଶତ୍ରୁର କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହ ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଧନୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ତୃଣୀର ଯାହାକୁ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେବେ ହେଲେ ତୀର ସମାପ୍ତ ହୁଏନି। ଏହି ଚାରୋଟି ତୀର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ବିଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ତୃଣୀରରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଣିବାର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଏହା ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାମ, ଇଏ ସେହି ତୀର ଅଟେ ଯାହାକୁ କି ଶିବ ମେରୁ ପର୍ବତରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମହାନ ଧନୁରେ ସରସନ୍ଧାନ କରି ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଅମୋଘ ତୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତମ ଅଧୀନରେ ରହି ତମ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଶେଷ କୃପା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ରାମ, ତମେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହବ। ତିନି କାଳ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ତମର ଜୟଗାନ କରାଯିବ। ଦେବତା ବି ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ।
हे कर्मवीर, ମୁଁ ବି ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାଇ, ନଦୀ ଜଳର କଳନାଦ ଶୁଭିଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୃଧ୍ର, ହୁଏତ ଗୃଧ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୃଧ୍ର ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଶୁଣିନି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ କୌଣସି ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ। ଭାଇ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟାଏ ତୀରରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଶାନ୍ତ ହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତୋର ଚିତ୍ରକୂଟର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମନେ ଅଛି ନା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମ, ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଅନୁଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ମହାପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ରାମ, ତମେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମିତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୋତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦେଇଛ। ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିତ୍ରତା ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମୟର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବରାସୁରର ସଂହାର କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଟାୟୁ, ତମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭଳି ପ୍ରିୟ। ତମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋ ପୁତ୍ର ଭଳି। ରଘୁନନ୍ଦନ ମହାଋଷି କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଗରୁଡ଼ ଆଉ ଅରୁଣ। ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଅରୁଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃଧ୍ରମାନଙ୍କ ରାଜା, ମୋ ନାଁ ଜଟାୟୁ। ତମେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ରୁହ। ମୁଁ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବି। ପକ୍ଷୀରାଜ, ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ପିତା ମୋତେ ପୁଣି ମିଳିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇଠି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ହଁ ବତ୍ସ, ଏଇଠି ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବାଃ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବାଃ। ଦେଖିଲ ସୀତେ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜମହଲଠୁ ଅଧିକ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଠିଆ କରାଇବା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର କାମ। ଏଠି ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବି ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାଇ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ।
तू मो पाई कौन लक्ष्मण से कथा कहवाक मो पाखे शब्द नहीं। बनवास दिन मानक तू जदि मो सांगे न था ताहले मु एका कौन करता तो सेवा और सहयोग मु केबे अनुभव करिनी जे मु बनवास भोग करुची। तू मोर भाई तो नुह, तू तो मोर आज्ञाकारी पुत्र भली सेवाकारी आउ पितांक भली तू मोर प्रतिपालक भी। भाई मोर ए जन्म आपण चरण में समर्पित होगापी उद्दिष्ट। भाउज थरुटे भल कर निरीक्षण कर कही दियो कौट किसी कम रही जाइनी तो। सेई कथा तो मु देखुची प्रासाद ठारू भी अधिक सुंदर ए पवित्र कुटीर कोण अनुकोण तमे तो मोर स्वप्न साकार करदेल लक्ष्मण। भाई आपण उपयुक्त स्थान रे बसचंती। एई स्थानटी मु आपणक पई निर्माण करिछि। आपणक संध्या वंदना करिवा पई पाखरे फूल भी रखि दिछि। केमिति लागुछि भाई? अति उत्तम लक्ष्मण। ए बटवृक्ष तले केते शांति। ताहली स्वामी ई शांत परिवेश रे आम बनवासर अवशिष्ट समय काटी न दबा काहेकि? अयोध्या त्याग करी वन रे विचरण करू करू 12 वर्षरु अधिक समय बीती गलानी। अयोध्या सीते केते पवित्र नाम तुम तुंडरे धरिल। अयोध्यार नाम शुणा मात्रे जन्मभूमिर माटीर शुद्ध सुगंध मन को पुलकित कर दूची। आउ ता सहित मन पड़ुची माता कौशल्या कथा। आपणकर तो केबे केबे मने पड़ुथिबो हेले माकर मनर अवस्था आपण अनुमान करि पारु नथिबे। धर्म धैर्य संयम सबको निज भितर दृढ़ करी पुअर बनवासर दिन पूरीबार गोटे गोटे दिन गणु गणु तांकर केते कष्टर दिन कटु नथिबो। सीते जदि के एकांतरे बसुची माता कौशल्यांकर स्वर मो कान पाखरे गुंजरी जाउची। ठीक जेमिति मो पिला दिने से मते डाकुथिले, राम जल्दी आ पुओ भोजन परसिलेनी। केबे केबे एमिति लागुची जेमिति मां निज महलर झरका दे मो रास्ता को चाहि बसचंती। धैर्य धर मां, हाँ धैर्य धर। मो खूब अल्प समय भीतर तुम पाखु आसुची मां, मो 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 आसुची मां, खूब शीघ्र मो आसुची मां। आसीगला रथ आसीगला मो राम आसीगला मो राम आसीगला सुमित्रा सुमित्रा मो राम आसीगला मो राम आसीगला दीदी दीदी मो राम आसीगला हाँ हाँ मो राम आसीगला मो राम आसीगला मो राम आसीगला मो राम आसीगला हाँ मो सीता आसीगला हाँ हाँ मो राम आसीगला दीदी दीदी मो राम आसीगला मो राम आसीगला दीदी 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 कौन करछो तमे कौन करछो? सुमित्रा सुमित्रा राम आसीगला 14 वर्ष सरीगला ना। देख देख तो लक्ष्मण भी आसीगला एई संगे संगे महल को आसी जिबे। देख एई संगे संगे आसी जिबे। नाई दीदी नाई ई आपण को भ्रम ए जाय संपूर्ण हेइनी। एबे तो आहुरी गोटे वर्ष बाकी अछि। गोटाए वर्ष बाकी अछि से केबे सरीबो?
दीदी जोठी 13 वर्ष धैर्य धरिलानी एबे काहेकि अधैर्य होउच जेमिति 13 वर्ष बीतीगला सेमिति ए वर्ष भी बीती जीव नहीं सुमित्रा 13 वर्ष बीतीबारे स्थिरता थिला किंतु ए गोटे वर्ष पाई मन अस्थिर हे उठुची आ धैर्य धरि होनी आ धैर्य धरि होनी सुमित्रा कौन दीदी जदि समय गति स्थिर हो गला आउ ये समय न बीतिला ताले कौन हबो ना दीदी ना ए वर्षटा भी बीती जीव दीदी ए वर्ष भी बीती जीव हाँ दीदी अवश्य बीती जीव चलतु दीदी भीतर को चलतु चल सुमित्रा कुह दीदी एबे राम कोठी थिबो से भी एठिके आसीबाको प्रस्तुत होथिबो ना हाँ दीदी से माने आसीबा पाई दिन गणुथिबे से माने हमको मन पकाउथिबे हम समस्त को मन पकाउथिबे भाई गोटाए हीनमन्यता सर्वदा मो भितर मते लज्जित करुची एमिति को कथा लक्ष्मण भाई आपणक परि निर्विकार शांतशील व्यक्तिंकर शीतल छाया मोर प्रति मुहूर्त बीतुची तथापि मोर स्वभाव एते उग्र कहीं खेला आपणकठू मो प्रकृति एमती विपरीत कहीं लक्ष्मण तो ठीक ओट परी ऊपर को कर्कश किंतु भीतरटा तोर केवल नरम ही नरम बस यही तो तोर परिचय भाई आपण तो निजे मोर उग्र स्वभाव पई केते थर गाली देइचंती किंतु आज मते बाळुतंक परी आश्वासन दउचंती जीवन रे अनेक थर मो रक्त रे क्रोधर जुआर आछि से सबुर से गुडकर औचित्य अवश्य विचार योग्य किंतु गोटे क्रोध गोटे आवेश पई मु निजको केबे क्षमा करि परिबिनी कौन से देवतुल्य भरत भाई को संदेह तांको प्रति दुर्भावना तांको ऊपर प्रहार करने को प्रस्तुत हो जाइथिली मु ए घटना को मु मो मनरु केबे भी काढी दी पारुनी भूल करिबा भ्रांत भावना रे पथभ्रष्ट हवा मनुष्य मानकर ये तो प्राकृतिक स्वभाव लक्षण भाई किंतु आपण द्वारा कहीं केबे तो भूल होनी तोरे भावना तो बड़ भाई प्रति केवल गभीर श्रद्धा यही श्रद्धा पाई केवल से दिन भरत पाई तो मनरे ए प्रकार भूल संदेह सृष्टि होता लक्ष्मण प्रकृत रे तो बहुत भावप्रवण तेबे कौन भावुक हो पड़वा एते खराब कथा ना भावप्रवण हवा तो बड़ सुंदर कथा भावना विहीन मनुष्य तो हिंस्र पशु सहित समान अटे किंतु जदि भावना उपरे ज्ञानर अंकुश न रहे तेबे भावनार प्राबल्य रे केते थर भूल हो जाई पारे किंतु जी आपण को भली ज्ञानी है नथिबो से निज भूल रो प्राश्चित केमति करिवो निज भूल केमति सुधारिबो पश्चाताप करी तम मनरे पश्चातापर जो भावना अछि सेथिरे प्रायश्चित हेगला बोली भाव किंतु भरत भाई भी मते मनरु क्षमा करथिबे ना नहीं क्षमार प्रश्न तो सेते बेले उठिबो जेते बेले से तते दोषी बोली भाबिबो भरत को तू आज जाए
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭରତ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଣ ତ ଅନନ୍ତ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯିଏକି ସାଗରର ଲହରୀ ଗଣିପାରିବ। ସାଗରର ଲହରୀଠୁ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଭୋକର ଲହରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯଦି ବଣରୁ କାଠ କାଟିକି ନ ଆଣିବ ତେବେ ତମ ସୀତା ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବେ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଉଜ, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଆସିଛି। व्याकुल भई खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी, कामातुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया, फैलाने लगी। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। ନମସ୍କାର ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତମେ ପୃଥିବୀର ତେଜସ୍ୱୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ଆଉ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେ ତ୍ରିଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି? ମୁଁ 3 ଲୋକ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଅନୁରୂପ ସୁନ୍ଦର, ସୁଶୀଳ ଆଉ ବୀର ପୁରୁଷ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ନା ତମ ପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଛି, ନା ମୋ ଭଳି କୋଉ ନାରୀ। ବିଧାତା ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ କରି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ରାକ୍ଷସ କୁଳର ରାଜକୁମାରୀ ଶୂର୍ପଣଖା। ମୋ ନାଁ ତାମଲିପି। ରାଜକୁମାରୀ ଶୂର୍ପଣଖା? ହଁ, ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ରାବଣର ନାଁ ତ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୌତ୍ର, ମହାତ୍ମା ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମହାରାଜ ମହାବଳୀ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ତେଜସ୍ୱୀ ରାବଣ ମୋ ଭାଇ। ମହାବଳୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ ବି ମୋ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଖର ଆଉ ଭୂଷଣ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁବେର ବି ମୋ ଭାଇ। ପରିଚୟ ପାଇ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ପରିଚୟ ତ ଦେଲନି। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ବେଶରେ ଜଟା ଧାରଣ କରି ଆଉ ଧନୁ ତୀରରେ ଶୋଭିତ ତମେ ସାଧୁ ଭଳି ଲାଗୁଛ, ଆଉ ଦେବତା ପରି ବି। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ଦେବୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ପରମ ଧର୍ମାତ୍ମା ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ନାଁ ତ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମ। ରାମ? ରାମଠାରୁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ନେଇ ଅସୁର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର କୋମଳ ଚରଣ ଏହି କୁଟୀର ସ୍ପର୍ଶ କଲା? ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ତ ତମ ପ୍ରତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତମ ରୂପ ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏଯାଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରି ପ୍ରେମ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ପରି ପୁରୁଷ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋ ପରି ନାରୀ ନାହିଁ। ଆମର ମିଳନ
ବିଚିତ୍ର ହବ। ଆଦରଣୀୟ ସୁରବାଳା, ହେ ଭଦ୍ରୀ, ତମେ କ'ଣ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ ବୀର ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତମର ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ରୂପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସାହାରା ପାଇଛି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିନିଅ। ମୁଁ ବିବାହିତ। ଇଏ ମୋର ପରିଣୀତା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା। କ'ଣ ଅଛି ଏ ଶୁଖିଲା ସଢ଼ା କାଠର କଣ୍ଢେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହତାରେ ନାରୀଠାରେ? ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଯିବି। ତାପରେ ତମେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ରାଜା ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାଣୀ। ହଁ, ଯଦି ତମର ୟା ଉପରେ ଦୟା ଅଛି ତେବେ ସେ ବି ପଡ଼ି ରହିବ ଆମର ଦାସୀ ଭାବରେ। ଆମ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବିବାହ କରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଆଉ ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସୌତୁଣୀ ସାଥିରେ ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି? ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବଣରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଆସିଲି। ଇଏ କିଏ? ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଶୀଳ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏକୁଟିଆ? ହଁ, ବଣରେ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି। ତମେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀ। ତମକୁ ଚାହିଁଲେ କିଏ କ'ଣ କେବେ ରୋକିପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। କ'ଣ କରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଏକା ଅଛ? କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମର ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଭାଗା ମୋ ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲାନି। କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ବି ମୋର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ପରିଣୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କର। ଦେବୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦାସ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ? କ'ଣ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାସର କିଛି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ? ହେ ଗଜଗାମିନୀ, ତମେ ତ ଏବେ ଏବେ ଦେବୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ। ମୁଁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରହୁଛି ଦାସ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସେବା କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିବ। ତମେ ରାଣୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଦାସୀ ହେବାକୁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହ। ମୁଁ ଏଠିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିନି। ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ କେବଳ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି। ଦେଖ, ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଖାଇଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ କାକୁଡି ପରି ଚୋବେଇକି ଖାଇବି। ତାପରେ ତ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ। କଣ କଲ? କଣ କଲ? ମୁଁ ଯଦି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିତା ନ ଜଳେଇଛି, ମୋ ନାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାବଣର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, କି ଖର ଦୂଷଣ ମୋ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ବିଚାରୀ ଅବଳା। ବାଳା କୁହ ଭାଇ। ତଥାପି କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତ ଦୂରାଚାରିଣୀ, ପାପିଷ୍ଟା ସିଏ। ମହାଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ତାଡ଼କାବଦ୍ଧର ଆଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କେବଳ ତା ନାଶାଚ୍ଛେଦନ କରିଛେ। ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କାମାତୁର ହେଇଯାଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ନିଜେ ତିରସ୍କୃତ ହେଇ ସେ
ସେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ବି କରିପାରେ। ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିପାରେ। ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। ହଁ ଭାଇ, ଦୟା ହଉ ରାଜା ଖରଙ୍କର ଦୟା ହଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଅବଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ଏ କଣ ଏମିତି କୁକର୍ମ, ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କିଏ ସେ କଲା? ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ କାହାର ସାହସ ଅଛି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀର ଦଶା କଲା? ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଦେବ ବା ଅସୁର, ସେ ତ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ସେ ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କ ନାକ ଶୂର୍ପଣଖା। ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ହଁ, ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯଦି ସତରେ ଭାଇ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ମୋର ଏ ଘାକୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ, ତେବେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ସାଧାରଣ ମାନବ ହୋଇବି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟତା। କାଳବଟ ଭୂଷଣ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ସମାଚାର ରଖୁଥିବା ବୀର ଆକମ୍ପନ, କିଏ ସେ ଯାହାକୁ ମହାବୀର ଖରକୁ ଭୟ ନାହିଁ? ରାଜନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ହେଇଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବଣର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଯେବେ ବି କିଛି ସମାଚାର ଆସେ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ତପୋବନରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ସେଠାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ସେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ତପୋବନରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ମତେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ସୂଚନା ଦେଲୁନି? ଏସବୁ ଆମ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବାହାରେ ହଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଠିକ ମନ କଲୁନି। ଶୁଣିଛି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିରାଟ ରାଜାର ହତ୍ୟା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମହାବଳୀ ବିରାଟକୁ ମାରିଦେଲେ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସୀମାରେ ଘର କରି ରହିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ଟକ୍କର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ଭୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ମୁଁ ମହାରାଜ ଖରଙ୍କ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତିନି ଲୋକରେ ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ମିଳିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବଡ ଭାଇ ମହାରାଜା ରାବଣଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର କଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଗର୍ଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକ ପଠେଇବି। ଭୂଷଣ, ମୋ ରଥ ଆଣ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ମହାରାଜ, କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯିବେ ତ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆମର 14 ଜଣ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେ। ଠିକ କହିଛ କାଳଭଟ୍ଟ। ଆମର ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ପଞ୍ଚବଟିର ସେ କୁଟରକୁ ଖେନ୍ ବେନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବିତ ବା ମୃତ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ଶୂର୍ପଣଖାର ଚରଣାଗତ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ଶୂର୍ପଣଖା, ତୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖା। ଯାଅ, ଯାଅ।
ମୋ ଅନୁମାନ ସତ ହେଲା। ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। जंगल राज्यर राजा श्रीमान खर तुमको दंड दवा पाई आमको पठेइचंती आउ ए आज्ञा भी देइचंती जे तम संगे जो सुंदरी स्त्रीटा अच्छी ताकू तांको सभारे उपस्थित करिबा पाई। ठीक अछि। तमे जदि तांकर शरणापन्न हुआ ताले हुए तो तुमको दया करी से छाड़ी दे पारंती। भल कथा। देख राम को खलन के गए बल बुद्धि विवेक। कौन कहलु गोटाए तीर रे हमर 14 जन योद्धा को मारिदेला। हाँ भाई से एमिति गोटे तीर मारिला जे आखे पिछुला के 14 जन सैन्यकर मुंडा देहर अलग हो गला। मोर अनुमान से निश्चय किछि किछि मायावी विद्या जानिछि। मते निजे जीवा को हबो। दूषण हमर सेना बाहिनी को प्रस्तुत कर मु निजे जीवी। लक्ष्मण मत लगुच खर धूसर एवं निजे सैन्य नहीं आस मु एका जाई तंक रास्ता रोकुची। तू एट था भाई मु भी तुम संगे जीवी ना लक्ष्मण आमे दुहे जदि चली जिबा से क्रूर राक्षसी सीतार एकाकित्वर सुजोग नहीं ताको आक्रमण करि पारे। तू एटी रही सीता को सुरक्षा दे मु एका समान को सामना करूची। मो कथा चिंता कर। मते आपन को चिंता नहीं भाई किंतु मु कोन कहउतली कि मु एका तो तंको हरई परिबो। अवश्य हरि पारि किंतु एबे तू एटी रह। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावन।